अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बुशरा बीबी ने ज़मान पार्क क्यों छोड़ा है? जनाब, वो वजह नहीं है जो बताई जा रही है। असल वजह क्या है, आज हम इस व्लॉग में आपको बताएंगे। और फिर जो सदर ट्रंप हैं, अमेरिका के नौ मुंतखब सदर ट्रंप, उन्होंने कुछ हंगामी इक़दामात और ऐलानात किए हैं। उनका आना किस किस के लिए कितना ख़तरा है, इस पर भी बात करेंगे। और फिर जनाब, आखिर एब्सोल्युटली नॉट का भांडा एक बार फिर फूट गया, क्योंकि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबी के जलसे में जनाब अमेरिका का झंडा लहरा दिया गया है। मतलब हद ही होती है। और इमरान खान साहब अपनी पार्टी से तो नाराज़ हैं ही, मगर वकीलों से भी नाराज़ हैं। और पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें एक बार फिर इकट्ठी हो रही हैं और क्या कर रही हैं, ये भी आपको बताएंगे। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं जी, पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों से। कोयटा में आज एक बम धमाका हुआ, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ। और ये कहा जा रहा है कि ये BLA की तरफ से किया गया है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से। और जो बलूचिस्तान में जो कोयटा का जो रेलवे स्टेशन है, उसमें ये धमाका हुआ है। और इसमें जो अब तक की इतलात है उसके मुताबिक 24 अफराद जाँ बहक हुए हैं और 50 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। धमाका बहुत ज़ोरदार था। और इससे एक चीज़ जो थी वो पता चली कि प्लेटफार्म पर उस वक्त बड़ी तादाद में मुसाफिर और उनको जो छोड़ने लेने आए होते हैं लोग, उनकी बड़ी तादाद मौजूद थी। और ये एक चीज़ कही जा रही है कि अगर उस वक्त ट्रेन में उतरने चढ़ने वाला सिलसिला होता तो शायद तादाद इससे भी ज़्यादा होती। लेकिन ये जो है, एक दो तीन चीज़ें बड़ी क्लियर हैं इसमें। कि एक तो वो कहा जाता था ना कि जी फ़ौज से किसी को मसला है या फ़ौज कुछ गलत कर रही है, तो जनाब ऐसा कुछ नहीं है। शुरू में तालिबान भी ऐसी बातें किया करते थे, लेकिन जब उन्होंने सिविलियंस को निशाना बनाना शुरू किया तो वो उनका पोल खुल गया। और आज जो है ये भी साबित हो गया कि एक जो मुसाफिरों के जमा होने की जगह है, जो सिविलियंस का एरिया है, रेलवे स्टेशन, वहाँ पर जो नहीं है 69 सिविलियंस को निशाना बनाया गया जिनका कोई कसूर नहीं था। और इवन तो वो तरद्दुद भी नहीं है ना कि कौन बलोची है या कौन नहीं है। लाजिम बात है, बलूचिस्तान का रेलवे स्टेशन है तो वहाँ पे जो ज़्यादा तादाद होगी वो तो बलोचियों की होगी। तो वो भी अब मामला नहीं है कि जी ये पंजाबी है तो ये बलोची है, ऐसा भी कोई चक्कर नहीं। ये हर तरह से एक्सपोज होके आ गए हैं। अच्छा, अब इसके दो तीन पहलू और हैं। एक पहलू तो इसके ये है कि हाल ही में पाकिस्तान बहुत सारी मुश्किलात से निकला है और इस्तेकाम की तरफ जा रहा है, सियासी इस्तेकाम की तरफ भी जा रहा है। सबसे बढ़कर ये कि मुआशी इस्तेकाम की तरफ जा रहा है। अभी हमारी यहाँ जो हाल ही में शंघाई ताउन की तंजीम की कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई है, खारजी तनहाई हमारी ख़त्म हुई है, बल्कि बहुत ज़ोरदार ज़बरदस्त तरीके से ख़त्म हुई है। और फिर उसके बाद सरमायाकार आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, पाकिस्तान की महंगाई की रफ्तार में कमी हो रही है, पाकिस्तान में शरह सूद की कमी हो रही है, पाकिस्तान में बिज़नेस में इजाफ़ा हो रहा है। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस वक्त तैयार हैं UAE के विज़िट के लिए और कतर के विज़िट के लिए, जो कि सरमायाकारी के हवाले से है। इस मौके पर ये धमाका करना, इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद है कि पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम का शिकार रखा जाए, माशरे में खौफ रास फैला रहे। और जो सरमायाकार हैं जो पाकिस्तान आ रहे हैं, जो सरमायाकारी कर रहे हैं, उनको खौफज़दा करना, उनकी जानों के हवाले से भी और उनकी सरमायाकारी के हवाले से भी। तो ये वो मकासद हैं जिस पे हमें इस वक्त तमाम मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें मुत्तहिद होती हुई दिखाई दे रही हैं। कैसे BLA, वो जो बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, बलोच इत्तेहाद और TTP, PTI, ये सब के सब एक ही वक्त में पाकिस्तान के मुख्तलिफ मफादात के ऊपर हमला आवर हैं। एक तरफ ये बातें चल रही हैं, दूसरी तरफ इमरान खान जेल में बैठ के जो उन्होंने कल से एक नई ट्रैक पकड़ा है, वो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताऊं, आप उसके ऊपर ज़रा गौर ज़रूर कीजिएगा। वो ये है कि जितने लोगों को डॉक्टर मारंग बलोच और इनका जो दर्द जागा हुआ है, हामिद मीर साहब हो गए, असद तूर हो गया, जो इस कबीले के और लोग हैं, उन सब की तरफ से एक भी मजम्मत नहीं आएगी इसके ऊपर। फौज की शहदा के ऊपर तो आती नहीं थी ना उनकी, ये सिविलियंस के मरने पर भी मजम्मत नहीं आएगी, इसलिए कि उनके चहीतों ने ये हमला किया है। यहाँ पर उनकी घिघी बंद जाएगी, यहाँ पर वो एक लफ्ज़ नहीं बोलेंगे। इसे आप कहते हैं मुनाफकत।
کہ آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں، جس ملک نے آپ کو نام دیا ہے، جس ملک نے آپ کو شہرت دی ہے، جس ملک کا آپ کھاتے ہیں، اس ملک کے اوپر جب حملہ ہوتا ہے تو آپ نہیں بولتے، اس لیے کہ آپ کو ڈالر نہیں ملیں گے۔ آپ مطلب دیکھ لیجئے یہ لوگ جب اس لائن پر نہیں تھے، پی ٹی آئی اور یہ بی ایل اے اور یہ ٹی ٹی پی اور یہ بلوچستان اتحاد اور یکجہتی کونسل اور ساری، جب یہ ان لوگوں کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے تو ان کی کتنی آمدن تھی۔ بہت آسان ہوتا ہے جی سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے آپ ان لوگوں کی لائن کو ٹو کرنا شروع کر دیں، آپ کے جو ویوز ہیں وہ ملینز میں پہنچ جاتے ہیں اور ڈالر جو ہیں وہ ایسے ہن کی طرح برستے ہیں۔ تو ڈالر میں بڑی طاقت ہے جی، سیدھی سی بات ہے۔ وہ ہر کوئی ہماری طرح بیوقوف تھوڑی ہوتا ہے کہ ڈالر کو چھوڑ کر جو پاکستان کرتا رہے، لیکن ان کی نظر میں ہماری طرح بیوقوف۔ ہم اپنی نظر میں بالکل بیوقوف نہیں ہیں، ہم اس مٹی سے جڑے ہیں، ہم اس مٹی کی پیداوار ہیں، ہمارا جینا مرنا اس مٹی کے ساتھ ہے۔ جو اس مٹی کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اچھا جی، اگلی بات خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی خبر جناب، ٹرمپ آ گیا، ٹرمپ چھا گیا، ٹرمپ نے ادھر دیکھا یہ ہو گیا، ٹرمپ نے ادھر دیکھا وہ ہو گیا۔ لیکن جناب ٹرمپ سب کرنے کیا جا رہے ہیں؟ وہ چھوڑیں یوتھیوں کو، وہ تو پتہ نہیں کیا ان سے آسے امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں۔ لیکن جو ٹرمپ، چونکہ امریکہ دنیا کی اس وقت سپر پاور ہے، اس کے صدر کے آنے سے بڑا کچھ فرق پڑتا ہے۔ یہ ایک جناب 2-3-4 چیزیں ہم آپ کو بتائیں، اپنے جو ہمارے کچھ سورسز کی انفارمیشن ہے، کچھ ہمارا تجزیہ بھی ہے کہ جناب ایک تو ٹرمپ صاحب جو بائیڈن کی جو اس وقت موجودہ صدر ہیں ان کی جتنی پالیسیاں تھیں ان کو وہ ریورس کریں گے، کیونکہ ٹرمپ صاحب جو ہے نا وہ بھی مطلب امریکہ کے عمران خان ہی ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہ ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ملک کا کیا فائدہ اور کیا نقصان ہے، وہ اپنی جو انا کی تسکین ہے اس کی طرف جائیں گے اور جو بائیڈن کی پالیسیاں ریورس کرائیں گے۔ اب جو بائیڈن صاحب کی کیا پالیسیاں اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ کام وہ کریں گے اور وہ پہلے بھی انہوں نے کیا تھا کہ وہ جب بھی آتے ہیں وہ پینٹاگون کو اسٹرانگ کرتے ہیں اور سی آئی اے کو کے خلاف اقدامات کرتے ہیں۔ یہ خیر ان کا انٹرنل معاملہ ہے، لیکن یہ بھی مطلب کہا جا رہا ہے کہ وہ اس حد تک سی آئی اے کے خلاف ہیں کہ وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ باقاعدہ سی آئی اے پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے آتے سار جو اقدامات کیے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ انہوں نے تمام امپورٹنٹ جگہوں پر اپنے اپنے بندوں کی جو انہوں نے لگانے ہیں ان کے اناؤنسمنٹ شروع کر دی ہے۔ سب سے پہلا تو انہوں نے یہ کیا کہ جو خاتون ان کی انتخابی مہم کے انچارج تھیں ان کو انہوں نے اپنا چیف جو ہے وہ سیکیورٹی چیف آفیسر لگا دیا ہے پروٹوکول کا، ان کے ساتھ وہ رہیں گی ہمیشہ جب تک وہ صدر ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی اناؤنس کیا ہے کہ وہ جو پرفارمنس کی بنیاد کے اوپر بیوروکریسی اور جو دیگر سرکاری افسران ہیں ان کو ڈسمس کرنے کی پالیسی بھی وہ اپنائیں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جی وہ 10 چیزیں انہوں نے بتائیں کہ وہ کیا کیا کام کریں گے، اور سارے کے سارے امریکیوں کے لیے خاصے پریشان کن تھے۔ ہمارا تو خیر سچی بات ہے ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن اچھا اب یہ دلچسپ بات بتاؤں کہ آپ سب یہ سوچتے ہوں گے کہ جناب یہ دنیا کے امیر ترین آدمی ہے ایلن مسک، اس کو کون سی پریشانی تھی کہ وہ کمپین چلاتے رہے ٹرمپ کی؟ کوئی وجہ تو ہوگی نا بھائی۔ تو وجہ پتہ چلی ہے کہ جناب جو ان کے ٹرمپ کی مخالف امیدوار تھی کملا ہیرس، اچھا ان کو کچھ لوگ کمیلا ہیرس کہتے ہیں، کچھ کیا پڑھتے ہیں، بنیادی طور پر ان کا نام کملا ہیرس ہے۔ کملا وہ جو ان کی والدہ تھی نا انڈین، وہاں پہ جو بھارت ہندی زبان سے کملا لفظ دیکھا آپ نے سنا ہوگا، کملا دیوی اس قسم کے نام ان کے ہوتے ہیں، یہ وہ والا کملا ہے، کملا دیوی والا۔ جو ان کی والدہ انڈینس تھی تو انہوں نے اپنی بیٹی کا نام کملا رکھا تھا اور ہیرس آگے سے ان کا جو فادر کی طرف سے نام تھا وہ ساتھ لگ گیا، تو وہ کملا ہیرس صاحبہ جو ہیں ان کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ وہ اگر پریزیڈنٹ امریکہ کی بن جاتی تو یہ جو ادھر کے ملک ریاض ہیں نا، یہ ایلن مسک وغیرہ، یہ ان کی سرمایہ داروں کی منوپلی کو انہوں نے ختم کرنا تھا۔ تو یہ ان کا جو ایک بیسک ایجنڈا تھا، ایک اہم ترین ایجنڈا تھا کملا ہیرس کے نزدیک۔ تو وہ اس وجہ سے یہ ایلن مسک بھی اور دیگر جو سرمایہ دار تھے وہ سارے کے سارے ان کو ہرانے کے لیے جو ہے وہ ٹچ ہو گئے ٹرمپ صاحب کے ساتھ۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے میں تو امیدوار ہوں، کھرب پتی بلینئرز ٹریلینئرز آ رہے ہیں تو آنے دیں۔ تو یہ جناب معاملہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے یوکرین۔ یوکرین کے اوپر روس نے حملہ کیا، امریکہ ڈٹ کر اس کو سپورٹ کر رہا تھا، کر رہا ہے ابھی تک۔ ان کو انہوں نے اسلحہ دیا، انہوں نے ڈالرز دیے، ان کے اتحادیوں نے اسلحہ دیا، ان کے اتحادیوں نے ڈالرز دیے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ابھی تک جو ہے روس کے خلاف جنگ جاری رکھے ہوئے ہے۔ لیکن اب جو تجزیہ کار ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب اب
यूक्रेन को जो है वो मदद नहीं मिलेगी अमेरिका से जो कि पहले मिल रही थी। एक तो रूस के साथ ज़ाती जो तल्लुकात हैं ट्रम्प साहब के, आपको याद है उनके पिछले इलेक्शन में भी उनके ऊपर इल्ज़ामात लगे थे कि ट्रम्प की कामयाबी में रशियन एजेंसी KGB ने भी रोल प्ले किया, तो ऐसे इल्ज़ामात उनके ऊपर लगे हुए थे। लेकिन जो असल बात यह है कि वो एक ओवरऑल जो रिपब्लिकन्स की पॉलिसी होती है कि वो जंगों से गुरेज करते हैं और उससे साइड पे निकलते हैं, अपने इंटरनल मामलात पे तवज्जो करते हैं। तो ये जो ऑब्जर्वर्स हैं इंटरनेशनल, उनको ये खदशा है कि जनाब अब रूस के ख़िलाफ़ इस लड़ाई में यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया जाएगा और जो अमेरिका की इमदाद थी वो ख़त्म हो जाएगी या ना होने के बराबर रह जाएगी, और उनकी तरफ से जो असला और जो दीगर सपोर्ट थी वो भी नहीं रहेगी। तो यूक्रेन के लिए फिर जंग जारी रखना रूस के साथ जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो ट्रंप के आने के बाद तब्दील हो गए। अब आप पूछेंगे कि जी पाकिस्तान के हवाले से मैं बात क्यों नहीं कर रहा? ओ भाई, उनकी फहरिस्त में ना तो पाकिस्तान है, जब पाकिस्तान ही नहीं तो इमरान खान और अहलियान जूद तो बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी बस बातें हैं, वो दिल को खुश करने के लिए हर बंदा अपना अपना करता रहे। अच्छा, अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जनाब। इमरान खान साहब अपने मिजाज के ख़िलाफ़ 10 एक दिन जो है उन्होंने बिल्कुल, ये 10 दिन में अंदाज़न कह रहा हूँ, बिल्कुल खामोश है, बिल्कुल उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की, लीडर उन्होंने भी कोई नहीं की, कोई जिक्र नहीं किसी मतलब वो डर्टी हैरी का, किसी जनाब जंगल के बादशाह का, किसी जनाब मिस्टर XYZ का, किसी मीर जाफ़र मीर सादक का, किसी गद्दार का, ना तो बस तफ़ार बात ही कोई नहीं। अच्छा, मैं आपको अक्सर ये कहता रहता हूँ, हमारी जो गुफ्तगू होती है मैं बताते रहता हूँ कि इमरान खान साहब जो है ना वो अपनी ज़बान पे मतलब ज़्यादा टाइम तक कंट्रोल नहीं रख सकते, वो अपनी आई पे आ जाते हैं तो आगे भाई। आज वो उन्होंने वो फिर वो ट्वीटें शूटें खड़काई हैं जिसमें उन्होंने वही पुरानी बातें शुरू करनी, कतर में यूं हुआ तो बांग्लादेश में यूं हुआ तो पब्लिक यूं हुई तो फौजी ऑपरेशन यूं होगा। भाई साहब, पाकिस्तान में कोई फौजी ऑपरेशन नहीं हो रहा, सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि जो वहाँ पर जो है मामला नस्ली तासुब का भी था जो कि यहाँ पर नहीं है। हाँ, अलबत्ता उनको भी भारत की सपोर्ट हासिल थी, आपको भी हासिल है, इतना इस हद तक जो है वो बात ठीक है। बहरहाल वो इनसे नाराज़ हैं। अब उन्होंने अचानक यू टर्न लिया है, यू टर्न के तो बादशाह हैं मास्टर इमरान खान साहब, तो उन्होंने अचानक यू टर्न लिया है और अब मैसेज ये दिया गया कि जनाब आज जो जलसा हो रहा है स्वाबी में, उसमें ऐसी की तैसी फेर दे। अब आप देखेंगे रात को इंशाल्लाह हम दूसरे व्लॉग में आपसे बात करेंगे, बड़ी फायरी किस्म की स्पीचेस होंगी, ये कर देंगे वो कर देंगे, और सुन लो इस्टेब्लिशमेंट को हम यूँ कर देंगे वो कर देंगे, हुकूमत को हम मतलब अड्डी मार के धरती हिला देंगे, मतलब तलवारें चला देंगे, अजीब गरीब किस्म की आपको तकरीरें मिलेंगी। लेकिन हकीकत ये है कि अब से कुछ देर पहले तक वहाँ पे बंदे का पुत्र कोई नहीं था जलसा में, अपना सूबा अपनी हुकूमत। असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है नाइट राइडर, वो रात की पार्टी है। रात को आप कैमरे ट्रिक्स इस्तेमाल करके थोड़े बंदे ज़्यादा दिखा सकते हैं, दिन के रोशनी में जलसा करने वाली पार्टी PTI नहीं है, अपनी हुकूमत अपना सूबा होने के बावजूद। तो बहरहाल अभी जो एक और वहाँ पर हमने बड़ी देखी चीज़, मैं बड़ा हैरान हुआ देख के लेकिन कहते हैं अल्लाह ताला फिर जब किसी को बेनकाब करता है तो फिर कर देता है। मतलब आज वहाँ पे बाकायदा अमेरिका का झंडा लहराया गया जलसे में। ये जो एब्सोल्युटली नॉट कहते थे हम कोई गुलाम हैं कि तुम हमें जो कहो हम वो कर लें, 65-66 जलसे दिए। उसके बाद तो बेशुमार दफ़ा अमेरिका के सामने लेटे, फिर उनके सेनेटर्स उनके कांग्रेसमैन से हमायतें करवाई, अपनी इसराइल से अपनी हमायत करवाई, इंडिया से करवा रहे हैं, सारा कुछ करा रहे हैं, बरतानिया से करा रहे हैं, कनाडा से करा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से करा रहे हैं। लेकिन आज तो मतलब उन्होंने कहते हैं नंगे चिट्टे होकर आ गया। आज तो बाकायदा PTI के जलसे में अमेरिका के झंडा पहुंच गया जनाब। इतने जनाब ये मतलब ज़ोंबीज़ हैं। वो अपने लीडर से पूछो जिसको तुम लीडर कहते हो, और भाई हम असी अमरीका के खिलाफ हैं या उन्होंने हक च हाँ? ट्रंप आपके अबू हैं या आपके दुश्मन हैं? पहले तो ये मतलब क्लियर कर लेना, अमेरिका आपका दोस्त है कि दुश्मन है? और अजीब व गरीब लोग हैं। उसने कह दिया दुश्मन है तो सारे कहते दुश्मन है दुश्मन है दुश्मन है। इम्पोर्टेड हुकूमत जनाब आ गई, रजीम चेंज हो गया, अब वो कह रहे ट्रंप मेरा दोस्त है, तो जनाब अमेरिका के झंडे लहराने शुरू कर दे। यार अजीब, मतलब क्या बंदा के यार, सच्ची बात है, अक्ल पे पर्दे पड़ जाना, आंखों और कानों पे मोहरें लग जाना, और किसको कहते हैं। अच्छा, ये मामला हुआ जनाब इमरान खान साहब वाला। अब जनाब हम आते हैं ज़मान पार्क वाली खबर की तरफ। ये सारी बातें हैं कि बुशरा बीबी इस वजह से गई थी KP हाउस के जेल से निकलने के बाद को उनको ख़तरा था दोबारा गिरफ्तारी का। और भाई कोई ख़तरा नहीं था। पता नहीं गंडापुर को पता है या नहीं पता है, औरों को पता है या नहीं, लेकिन बुशरा बीबी को बहुत डाटा पता था कि उनको अब किसी ने गिरफ्तार नहीं करना। अगर उनको दोबारा गिरफ्तार करना होता तो जेल के बाहर ही नहीं जा सकता भाई, अंदर से भी गिरफ्तारी डाल लेते। और हम कहना मुकदमे ख़त्म हो गया, मुकदमे हुकूमतों में ख़त्म होना कोई मसला नहीं है। 10 ख़त्म होंगे तो 1000 बन जाते हैं यार, तो क्या मतलब बात कर रहे हैं आप? ठीक है ना। अब उनको गिरफ्तार करना नहीं था और इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह खुद बुशरा बीबी को पता था। ठीक है,
لیکن وہ جناب زمان پارک کے بجائے وہاں گئیں، پھر اس کے بعد پھر زمان پارک گئیں، پھر واپس گئیں. یہ جناب سارا چکر کیا چل رہی ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں. جی ہمارے ذرائع نے ہمیں دی ہے بڑی پکی خبر، اور پکی خبر یہ ہے کہ بشرا بی بی کے خیال میں زمان پارک مکمل طور پر بگ ہو رہا ہے. وہاں پہ تمام تر جاسوسی کے حالات لگے ہوئے ہیں، تو لہٰذا ان کی پرائیویسی نہیں رہے گی. خالی پرائیویسی جنات اور مغلات کی تو نہیں ہوتی نا، اور بھی بڑی گیمیں ہوتی ہیں، سیاسی گیمیں بھی بڑی ہوتی ہیں. تو وہ جناب اس وجہ سے وہ زمان پارک میں نہیں رہائش اختیار کر رہی. دوسری طرف عمران خان صاحب اپنی پارٹی سے تو ناراض ہیں ہی ہیں، لیکن انہوں نے ایک اور بھی بڑا شکوہ کیا. انہوں نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ جناب یہ سارے وکیل جو ہیں یہ مشرف کی بڑی تو انہوں نے بڑی زبردست تحریک چلائی تھی، میری دفعہ ہلتے ہی نہیں ہے. یا انہوں نے باقاعدہ اپنے ٹویٹ میں یہ بات کہی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ سارے کرتے تھے اب نہیں کرتے. اور بھائی بات یہ ہے اس وقت وکلاء کو جو ہے نا جہاں جہاں سے سپورٹیں تھیں وہ آپ کو سارا پتہ ہے، ٹھیک ہے. اور وکلاء اس وقت تقسیم نہیں تھے. آپ نے تو تقسیم کیے، آپ کی پارٹی میں سیاستدان سارے بھاگ گئے تھے، اور آپ نے اپنی پارٹی حوالے کر دیا وکیلوں کی کہ جناب سارا کام یا مقدموں کا ہے تو یہی میری پارٹی چلائیں، یہی میری ضمانتیں چلائیں. نتیجہ کیا نکلا؟ پارٹی ہو گئی ہائی جیک. صدر آپ چیئرمین آپ نے بنا دیا وکیل، سیکرٹری جنرل وکیل، سارے وکیلوں وکیل کر دی پارٹی. لیکن خان صاحب آپ جیل میں یہ مسلسل، تو آپ کا ناراض ہونا بنتا ہے. دوسری اگلی جو خبر ہے وہ فواد چودھری صاحب کے والے سے. آپ کہیں گے ہنس کیوں رہا ہوں؟ بھائی فواد چودھری صاحب پارٹی میں ہیں بھی ہیں اور نہیں بھی ہیں، باہر بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے لیڈر کے خلاف، لیکن پی ٹی آئی کی بڑی ہمدردی کرتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کیا بندہ فواد چودھری صاحب کو کہے بیوقوف دوست والی بات کی یا دانا دشمن والی کی، یا آپ فیصلہ کر لیں. انہوں نے بھی ایک گفتگو کی کل، اور انہوں نے کہا کہ جناب جو ٹرمپ کی پہلی اہلیہ تھی ان کے ساتھ عمران خان صاحب کے تعلقات تھے، ان کی دوستی تھی. اگو تسی صاحب آپ لا لو اینڈ ٹائم پہ نا فواد چودھری صاحب نے یا تیلی پھینکی لگا کے، اور مطلب ٹرمپ بھائی دا دھیان پو آ رہا ہے، او بھائی یہ وہی ہے. تو وہ مطلب ٹرمپ کو خاور منی کا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن بہرحال دیکھتے ہیں فواد چودھری صاحب کے ساتھ ان کی پارٹی کیا کرتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.